तेन्ना पयलीं आमचो ऑनरेबल MLA म्हाका एप्रोच जालो. तुमकां खबर आहा आतां वर्क ऑर्डर दिल्या काम स्टार्ट करता. वर्क ऑर्डर दिवपाक पयलीं प्रपोजल धाडूंक जाय, एस्टिमेट करूंक जाय, मागीर पेपरार परत 15-20 दीस आसूंक जाय. ह्यो सगळ्यो ते फॉलोअप रिसर्च तेज्या पयलीं PWD घेवंक सोदी आमी PWD गेले फावट केले ते तेंकांच करून दिले. म्हणजे ती एकदां गेल्ली फायल परत येवपाक 10-15 दीस वयता. एक 3 म्हयन्याचे कालावधीन हे जाता ते बेगीन तो फाटी फुडें रावन एक करून टेंडर बीन जावन वर्क ऑर्डर 7 तारखेक ओपन केल्लें. 7 तारीख ओपन केलें, आमची वर्क ऑर्डर दिली. तेजो अर्थ तो फाटी फुडें आहाच. आनी जे आदी प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेंनी फरक मेन प्रॉब्लम कितें हें ज्युरिडिक्शन PWDचे MPTच्या अंडर आनी MPT आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आसता. थंय पासून वचून तिचे डिस्कशन फॉलोअप म्हणजे टायम टू टायम 8 दीस 15 दीस जायना. आतां जशें आमी आहात आतां हे टेम्पररी आमी 31 लाखाची हें करता, रिपेर करता, रिनोवेट करता. आनी जशें आमदारान गेले असेंब्ली मिनिस्टरान डिमांडाक सांगला की 75 मिटर आपली एक्सपेन्शन करपाक जाय. हें करता आसतना जशें ज्युरिडिक्शन तेंचें लागता आनी CRZ लागता. CRZ आमचे गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर जे मेन MPTचे आहा ते CMA कडेन उलयला, डिमांडाक उलयला. तेन्ना CMAन विचार करुया म्हणून. सो आतां मेन आमचो प्रॉब्लम खर्च करपाक आमी कांय ना, जशी पणजे केला तशीच आमी हांगा करता. आनी ती दिता आसतना आमी गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन फक्त आमकां जाय ती NOC जशें बोट ओनर एसोसिएशन तुजे फिलिपान सांगला 2 वर्सां NOC दिल्या तशें आमी संघटीत रावन तेंचे कडसून आमकां परमनंट हें करपाचें. कारण आमचो धंदो MPTच्या पेक्षा पयलींचो नांवच हांगा खारेवाडो हो ओरिजिनली खारेवाडो आसलेलो आनी त्या मुद्द्याचेर आमी एक्सपान्शन घेवन एकदा इन्स्पेक्शन केलें. हांव दुसऱ्याच दिसा ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन वचून तांकां रिक्वेस्ट केली की हांगा इमिडिएट पयलीं म्हणटा ती रिपेर जावपाची गरज आसा. कित्याक जेट्टी जेन्ना येतली तेन्ना थोडो टायम लागत ताका. सो ऑनरेबल मिनिस्टरानूय टायम काडनासतना इमिडिएटली तो वर्क ऑर्डर बी दिवपाक नाल्यार तो प्रोसेस स्टार्ट करपाक एस्टिमेट करपाक WRDक सांगून सगळो प्रोसेस केलो. सो आज खंय तरी आज आमी आयले हांगा ते रिनोवेशन वर्क स्टार्ट करपा खातीर. म्हाका इतलेंच सांगा दिसता कालच्या एसेंब्लीन पसून हांव आमचे जे गोंयकार भाव हांगा काम करता ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणजे पयलीं म्हणजे MPT मागीर आयल्या पूण हे फिशरमॅन हांगा पयलीं आसा. सो तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करपाची आज गरज आसा आनी त्या खातीर हांवें काल डिमांडान पसून उलयला की आनी 75 मिटर्स जेट्टी ही वाडोवन दिवचीच पडटली म्हणून. कित्याक ते पयलीं हांगा येवन ते पयलीं धंदो करता. आज आमी तांकां प्रमोट करपाक जाय, तांकां सपोर्ट करपाक जाय. ट्रेडिशनल जे आमचे फिशरमॅन आसात तांकां नाजाल्यार आमी सपोर्ट करना ते खंय तरी दुसऱ्या धंद्यान वतले नाल्यार भायर वतले. सो सपोज सरकाराचो आमचो एक हें आसा की सगळे आमचे लोक हांगा आसचे म्हणून आनी बरो धंदो करचो म्हणून आनी त्या हेतूनच खंय तरी आमी आज तांकां सपोर्ट करतले. आज हांव खूब उमेदी की आज ऑनरेबल मिनिस्टर खूब बिजी आशिल्लो तरी पूण तो आमच्या खातीर टायम काडून हांगा आयलो आनी हें पयलें ताणें स्वता आपल्या दोळ्यांनी पयलें आनी ही इज फुल्ली बिहायंड अस. आज मिनिस्टर आसा, CMूय आमच्या फाटल्यान आसा आनी म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन ह्या फिशरमॅनाचो प्रॉब्लेम आमी जो हातान घेतला ते एक लॉजिकल एंड पर्यंत व्हरतले. हांव तांचे कडेन मागतां की तुमी आमकां फूल सपोर्ट करचो. खंयच्याय गोश्टीक आमी हात घाल, आमी तुमच्या खातीर फुडें चल्ल्या तेन्ना तुमचो सपोर्ट आमकां इम्पॉर्टंट. सरकार आपल्या पर्यंत फूल सपोर्ट करतले इतलें सांगता. वेरी मिनिस्टर आयज आमच्या वास्को स्पेशली जेटीर हांगा येयलो आनी ताच्या बरोबर आमचो ऑनरेबल MLA बाब दाजी सालकार हो येयले दोगूय जाण. तेच्या पयलीं आमी दाजी बाबा हांगा हाडलो आनी आमची ही जेटीची परिस्थिती आमी दाखयलेली कितें आहा. आमकां एकूच दूख जाता कित्याक लास्ट टायम जेन्ना एक मिनिस्टर आसलो आमचो फिलिपनरी बाब तोय म्हाजो इश्ट तसो आयज म्हजो बाब नीलकंठ हाळर्णकार होय म्हाजो इश्ट आमी बराबर आसले. पण कित्याक म्हाका एक खात्री म्हणटा ती आहा. पयलें म्हणटात एक मिनिस्टराचेर मागीर चीफ मिनिस्टराचेर मागीर आमच्या लोकल MLAचेर की हे पावटी जेन्ना धोक्यार येयले आनी ही आमची परिस्थिती तेणी पयली आमी कितले प्रॉब्लेम जाता. आयज बोटी देखून हिंगा रिपेर करतात त्यो दिश्टी पडल्यो. हे आमी जें कितें उलयताले ते सोत उलयताले कित्याक आमकां जो कोण बिजनेस कोण करता तेकाच कळटा कितलें दूख तें. आमी एक प्रपोजल घायली डायरेक्टली